हाय फ्रेंड्स आपण माननकु आमर एही यूट्यूब चैनल आरके किड ऑफिशियल को स्वागत जनाउछि। तो आज आम ए वीडियो रे आलोचना करिबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर जो पिला माने पॉलिटिकल साइंस जी रखिचंती सेमानक पॉलिटिकल साइंस जी रो प्रथम पाठ जोंडा कि रही अछि नारीवाद संबंध रे। तो तुमरो ए नारीवाद संबंध रे थिबा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर आज ए वीडियो माध्यम रे खूब सहज सरल एवं ओडिया भाषा रे आलोचना करिबा। तो मु ऑलरेडी तुमरो ए चैप्टर रो केतोटी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करि सारी छी। जदि तुमे माने ए पर्यंत सही क्लास किंबा सही वीडियो देखि ना हो तेवे आमर प्लेलिस्ट को जाइकी देखि नेबे किंबा सही समस्त वीडियो रो लिंक मु ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे दे देबे जाइकी देखि नेबे। एवं चैनल को जदि नुआ आसीचंती ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती बा नुआ हेकी ए वीडियो देखुचंती ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे आगो को ये शैक्षिक वीडियो देखिया पई आमर एही यूट्यूब चैनल आरके किड ऑफिशियल को निश्चित सब्सक्राइब करिवे एवं सब्सक्राइब करबा सहित ए वीडियोटी निज सांगसाथी को निश्चित शेयर करदेवे जहाँ फल रे कि तुमर सांगसाथी माने मध्य ए वीडियो किछि शिक्षा लाभ करि परिबे। तो चलंतु वीडियोटी बेसी किछि समय डेरी न करी स्टार्ट करिबा। तो आज आम आलोचना करिबा नारीवाद रो तीनोटी पर्याय बा स्रोत आलोचना कर। एई लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर आज ए वीडियो माध्यम रे खूब सहज सरल एवं ओडिया भाषा रे आलोचना करिबा। तो यार आंसर आपण माने लिखिबे प्रत्येक पर्याय नारीर विभिन्न दृष्टिकोण आलोकपात करिसंती। निम्न रे नारीवाद रो इतिहास को तीनोटी भाग रे विभक्त करा जाय पारे। सर्वप्रथम आम देखिबा प्रथम पर्याय 19 शताब्दीर शेष भाग एवं 20 शताब्दीर आद्य भाग रे इंग्लैंड अमेरिका रे नारी मानकर जो आंदोलन आरंभ होइथिला ताहाको प्रथम पर्यायर पक्षभुक्त करा जाय। एही पर्याय रे नारी मानकर पैतृक संपत्ति रे अंशीदार उपरे मत रखागला। 19 शताब्दीर शेष भाग रे राजनीतिक क्षमता महिला मानक अंशीदार कथा चिंता करी समानक निमंते भोट दान अधिकार दाबी करिथिले। 1848 मसीह रे सेनको फॉल सम्मिलन रे ए दिगरे एक माइल खुंट प्रमाणित होइथिला। एठारे 300 पुरुष और नारी प्रतिनिधि एकत्रित होई नारी समानता निमंते आंदोलन आरंभ करथिले। 1918 मसीह रे जन प्रतिनिधि आईन प्रस्तुत करा जाय 30 वर्ष रु ऊर्ध्व और निजस्व घर थिबा महिला मानकु भोट अधिकार प्रदान करागला। 1928 मसीह रे 21 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्त महिला मानकु एही अधिकार प्रदान करा जायथिला। एही पर्याय रे विशिष्ट नारीवाद वोल्टायरनिक डी क्लेयर रे एवं मार्गरेट सांगर महिला यौन जीवन उत्पादन एवं अर्थनैतिक स्वाधीनता रो आवश्यकता उपरे मत देथिले। स्टानट सुशासन आंटोनी लुसिस्टेन आदि नारीवाद माने कृतदास उच्छेद उपरे गुरुत्व देथिले। कारण कृतदास प्रथा उच्छेद न हेले नारी को अधिकार प्रदान करिबा संभव नुहे बा संभवपर नुहे। अमेरिका संविधान 19तम संशोधन बल समस्त राज्य महिला मानक भोट अधिकार प्रदान सहित नारीवाद प्रथम पर्यायर परिसमाप्ति घटिथिला। तापर आमे देखिबा द्वितीय पर्याय नारीवाद द्वितीय पर्याय 1960 रु 1980 पर्यंत व्यापीथिला। फ्रीडमैन को मतरे प्रथम पर्याय नारी मतवाद व्यवस्था सहित जड़ित थिबा समय रे द्वितीय पर्याय समानता उपरे गुरुत्व देउथिला। नूतन वामपंथी मानकर उद्रेक जोगु एही समय रे महिला मानकर स्वर उग्र तीव्र शाणित और दृढ़ हेबाकु लागिला। यौन जीवन और उत्पादन स्वाधीनता उपरे ध्यान दिया जाउथिला। 1968 और 1969 मसीह रे अमेरिकार अटलांटिक सहर रे होइतिबा मिस अमेरिका प्रतियोगिता को नारीवादी माने पशु मानकर प्यारेड को ही समालोचना करिथिले। कारण यह नारी को एक वस्तु भाव उपस्थापित करे। यह पितृकेन्द्रिक समय वार्ता बहन करे। नारीवादी माने पितृ प्रधान पुंजीवाद विषम लिंग संपर्क महिलार स्त्री और माँ हिसाब रे भूमिका लिंगगत भूमिका और लिंग मध्य पार्थक्य एवं समय रे उभयों पार्थक्य को नहीं कार्य बंटन को विरोध तथा समालोचना करथिले। यही पर्याय कारोल हानिक्स राजनीति स्लोगान प्रदान करथिले। यार अर्थ नारीर सांस्कृतिक और राजनीतिक मर्यादा ताहार व्यक्तिगत जीवन सहित जड़ित। नारी पुरुष द्वारा और पुरुष निमंते शोषण और अवहेलित शिकार हुए
ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ତା'ର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସହଯୋଗ ପରିପାଳନ ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ। ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1966 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଟି ଫ୍ରେଡାନ୍ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଦ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଷ୍ଟିକ୍ୟୁ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଜୀବନକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୈଷୟିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅର୍ଥହୀନ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ସଚେତନତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାରୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଅଛି 90 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନାରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ନାରୀତ୍ୱ, ନାରୀର ଶରୀର, ଯୌନ ଜୀବନ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବେଲ୍ ହୁକ୍ସ ଓ ଚେଲା ସାଣ୍ଡୋଭାଲ, ଚେରି ମୋରାଗା, ହଙ୍ଗ କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରୋତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଅଧୁନା ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଶିଥିଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ରୋତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। 2005 ମସିହାରେ ପାଇଥିଆ ପିଏ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ଏହି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ତ এই ভিডিওରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜି ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜି ର ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ খুব ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆଶା କରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ହେଇକି এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଶୈକ୍ଷିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍କେ କିଡ୍ ଅଫିସିଆଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।